হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা ক্যাপিটাল লেটারে এবিসিডি শিখব। তো চলো কিছু কালার সঙ্গে দেখে নিই। ব্ল্যাক কালার, অরেঞ্জ কালার, গ্রিন কালার, ব্লু কালার। প্রথমে ব্ল্যাক কালার দিয়ে লিখছি। এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, ডি ফর ডগ, ই ফর elephant, F for fish, G for gun. Now orange color. H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger. Now green color. U for umbrella, V for violin, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra. Thank you.